جی حضرت، آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ دجال کیا ہے اور دجالی فتنہ کیا ہے، جی جی حضرت، یہ دو سپریٹ کوشچنز ہیں۔ ایک ہے دجال، جس کو کتابوں میں کہا گیا ہے مسیح الدجال۔ ایک دوسرا ہوتا ہے فتنہ، اس کا فتنہ کیا ہوگا۔ جی بالکل ایک تو دجال کے آنے کے بعد فتنہ ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلی اللہ علیہ انڈیکیشن دی ہے کہ فتنہ نمو ہونے سے پہلے کیا کیا انڈیکیشنز ہے۔ جی اس انڈیکیشن کے بارے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی نے اویئر کیا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کا ڈرگز کی طرف جانا، یا مسجدوں کا خالی ہونا، سنیما ہالوں کا بھر جانا، ماں کا بیٹے کے ساتھ تعلق کٹ جانا، یا بیٹے کا ماں کے ساتھ تعلق کٹ جانا، باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق کا کٹ جانا، یا بیٹے کا باپ کے ساتھ بھروسہ اٹھ جانا، بھائیوں کے درمیان اختلاف، بہنوں کے درمیان اختلاف، بیٹیوں کی بے پردگی، یا جوان کا بے حیا ہونا، یہ سارے اللہ کے نبی نے انڈیکیشن بتائی ہے دجالی فتنے کی۔ جیسے یہ کام جب سوسائٹی میں ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے بھیا تیاری کر لو، دجال آنے والا ہے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے امام بخاری نے، جس کا راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، او ابو ہریرہ، اپنی عبادتوں میں تازگی لاؤ۔ جی اپنے جو آپ ایکٹس کر رہے ہو، جو ورشپنگ ایکٹس کر رہے ہو، ان میں تازگی لاؤ، ان کو ٹائٹ کر لو، کیونکہ مبادہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ نیکی کرنا چاہیں گے لیکن ان کے اندر کرنے کی قوت نہ ہوگی، اور وہ اپنے مذہب کو دنیا کمانے کے لیے بیچ دیں گے۔ آج کا دور، یہ جو دور چل رہا ہے، جی بالکل، یعنی کہ یہ انڈیکیشن دی تھی اللہ کے نبی نے اس فتنے کے پہلے سے۔ بے تو شک یہ جو سارا ماحول کا دین سے بکھر جانا، یا اسلامک نالے سے دور ہو جانا، یا اللہ کے بندگی سے دور ہو جانا، یہ سارے انڈیکیشن ہے اس فتنے کی۔ یہ انڈیکیشن ہے وہ فتنہ آنے والا ہے۔ تو قیامت کے قریب اب آئے گا ایک بندہ جس کو کہتے ہیں مسیح الدجال۔ یہ اس فتنے کی انڈیکیشن ہے، اس بندے کی انڈیکیشن ہے۔ دجالی فتنہ یہ سارا وقت ہے، وہ وقت جس سے ہم اللہ کے شریعت سے دور اور اللہ کے نبی کی شریعت اور تعلیم سے دور ہو جائیں گے۔ بالکل یہ فتنہ ہے، پری فتنہ۔ ایک تو آئے گا پوسٹ فتنہ، جب وہ بندہ نکلے گا تو اس کے نکلنے سے کیا انفلوئنس ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو آپ کو کوشچن ہے دجال کیا ہے، اس کو کتابوں میں کہا جاتا ہے مسیح الدجال۔ یہ اتنا بڑا کافر ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے اللہ سے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے، یہ دعا کتابوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے فوری بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال۔ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس فتنے سے بچنے کی، دجال کے فتنے سے بچنے کی۔ ہاں، تو اللہ کا نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اور جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہو، جو چنا گیا ہو، جو ایز اے میسنجر آیا ہو، وہ بھی اس دجالی فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ تو عام مسلمانوں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ جی بے شک۔ اب آپ کا سوال ہے یہ فتنہ ہے، یہ دجال مسیح الدجال، یہ ہوگا کیا؟ تو جب اس کا ظہور ہوگا، ظہور ہوتے ہی اس کے کچھ انڈیکیشنز جو ہم آتھینٹک حدیث سے اور آتھینٹک قرآن سے لیتے ہیں، وہ اس میں آپ کے سامنے کچھ انڈیکیشنز بیان کرتا ہوں اس فتنے کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جب یہ نکلے گا، یہ پوری دنیا کا 40 دن تک چکر مارے گا، اور چلے گا کیسے؟ ود دی سپیڈ آف ونڈ، 40 دن تک، اور مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے پوری دنیا کا یہ سفر کرے گا۔ 40 دنوں میں جو اس کا سب سے پہلا دن دنیا میں ہوگا، وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 منتھ۔ اور جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کا ہوگا، 1 ویک۔ اور اس کے بعد جو چوتھا 5واں دن اپ ٹو 40 days وہ برابر ایز اے نارمل 24 hours ہوں گے، جی جیسے باقی دن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ جی یہ سپریچول پاور اس کو اللہ دے گا۔ اللہ کیوں دے گا؟ اب یہ سوال ہمارے جوان میں ہوگا، اللہ کیوں دے گا؟ کیونکہ اللہ کو ایگزامن کرنا ہے اپنے بندوں کو، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ ہمیں آزمائے گا اس فتنے سے کہ کون سچا میرا بندہ ہے۔ اپنے نیک بندے کو جو جنت میں بھیجنا ہے، اس کو میں ایگزامن کروں گا کہ کیا یہ اس فتنے میں پھنس جاتا ہے یا میرا بن کے میرا بن جاتا ہے۔
40 दिन के बाद ये जब पूरी दुनिया का सफर करेगा 40 दिन मुसलसल, ये अपने आप को ट्रीट करेगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। जो बेशक। फिरौन ने दावा किया जी, था, जी। ये दज्जाल भी वही दावा करेगा कि मैं ही खुदा हूँ। खुदा हूँ। और अल्लाह ने इसको एक पावर दी होगी कि इसके साथ एक बाग होगा, गार्डन, जी बिल्कुल। जन्नत जिसको कहा जाएगा। लोगों ने जन्नत तो देखा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। तो वो उसी को जन्नत मानेंगे। और इसके साथ एक आग होगी, फायर, फायर, एंड ही विल कॉल इट हेल, हेल, जहन्नम। जहन्नम। बेशक। लोग इसको जहन्नम समझेंगे, इसके साथ ही आग होगी। और जो इसके जहाँ साथ बाग होगा उसको जन्नत जन्नत समझेंगे। समझेंगे। बिल्कुल। ये दोनों चीजें जहां जहां ये दज्जाल जाएगा, ये दोनों चीजें इसके साथ चलेगी। और हाँ, जहां अगर कोई मुर्दा होगा, अल्लाह ने इसको ताकत दी होगी, वो उसको जिंदा करेगा। कि पूरा दुनिया के लोगों को, जो भी जिनके पास ईमान कमजोर होगा, कमजोर होगा। या जो तो डिसबिलीवर होंगे, जी यानी कि जो एथिस्ट टाइप के होंगे, बिल्कुल। जो अल्लाह के क्रिएशन पे यकीन विश्वास नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते बिल्कुल। हैं, वो इसके जादू में, वो इसके ताकत में बिल्कुल फंस जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाली फितने से खाली वही बचेंगे कि जिनके दिल में पुख्ता ईमान होगा। पुख्ता ईमान। आजकल हमारे माशरे में कोई बंदा मामूली सा कोई काम करता है, हम उसको मानते हैं कि इसके पास कोई सुपरेशनल पावर है। अब अगर कोई बंदा मुर्दे को जिंदा करे तो हम तो हैरान हो जाएंगे, उसी की तरफ हम झुक उसी की तरफ झुक जाएंगे। बिल्कुल। और इसको अल्लाह ने ये ताकत दी होगी कि ये मुर्दों को जिंदा करेगा। और कोई बोलेगा कि मेरी इस जमीन पे फसल नहीं उगती है, ये फूक मार के उस पे फसल उगा देगा, जिसको हम कहते हैं कुन फयकुन, हो जा वो हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको ताकत दी होगी। और ये बहुत सारों को अपने तरफ माइल करके बोलेगा कि मैं आपको इस बाग में, जो इसके साथ गार्डन होगा, उसमें भेजूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इसके साथ वो बाग होगा वो जहन्नम होगा, और जो इसके साथ वो आग होगी वो जन्नत होगी। ईमान दज्जाल का जो गार्डन है वो अल्लाह की जहन्नम है, और दज्जाल की जो आग होगी वो अल्लाह का जन्नत होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो दज्जाल आएगा, इसके ये फोर हेड पे एनग्रेव होगा, इसके ये फोर हेड पे लिखा होगा, माथे पे लिखा एनग्रेव्ड होगा, वो जैसे हम टैटू डालते हैं ना, टैटू की शक्ल में एनग्रेव्ड होगा इसके माथे पे, ये काफिर, बड़ा काफिर लिखा होगा। लेकिन वो काफिर खाली वो देख पाएंगे कि जिनके दिल में ईमान होगा, जो सच्चे मोमिन होंगे। हाँ, जिन्होंने वक्त पे अल्लाह के नबी को अपना रहबर और रहनुमा माना हो, जिन्होंने अपने अल्लाह को एज ए प्रोटेक्टर, एज ए क्रिएटर माना होगा। यानी कि जिनके दिल में अल्लाह पे पुख्ता यकीन होगा, उन्हीं को वो काफिर वाला टैग नजर आएगा। बाकी आम मुसलमानों या आम बंदों को वो टैग नजर नहीं आएगा, वो उसके जाल में फंस के। ये इंडिकेशन है। आफ्टर 40 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये 40 दिन के बाद सायरा पहुंचेगा, सायरा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पहुंचेगा। जहां 40 दिन खत्म हो जाएगा, वहां पे एक जामा मस्जिद है, दमस्कस जिसको आप कहते हैं, दमस्कस, बिल्कुल। हाँ, तो वहां पे अजान होगी, ये वहां पहुंचेगा। वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और इमाम महदी उसी जमात में होंगे। नमाज इकामत हो गई होगी, और जो ही वो इकामत पे आएंगे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा भी होंगे उस वक्त। तो उसी वक्त जब इकामत हो रही होगी, तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। हाँ, ये पिघलना शुरू हो जाएगा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इसका इख्तिताम होगा।